मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह पाक का करम और एहसान हुआ कि अल्लाह पाक ने हमें अपने पाक घर में आने की तौफीक अता फरमाई। मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी और ये कुरान पाक की आखिरी आयत भी है। इसके अंदर अल्लाह पाक ने हमें इसकी पूरी ज़मानत दी कि कुरान मजीद की इस आयत के अंदर कि दीन और इस्लाम मुकम्मल दीन है। और अल्लाह पाक ने बहुत सारी जगहों में कुरान पाक के अंदर इस दीन की हिफाजत के वादे के बारे में भी फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। और जब कुरान पाक की आयत नाजिल हुई तो अरफात का मैदान था और उस दिन नाजिल हुई। और एक यहूदी ने जब इस आयत को पढ़ा तो उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के मौके पर कहा, बिलाशुबा हमारी किताबें, और हम भी ये कहते हैं कि तौरात, इंजील, ज़बूर ये अल्लाह की किताबें रही हैं, इस वक्त मौजूद है या नहीं है इसकी कोई तस्दीक नहीं है। लेकिन इस आयत के अंदर उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कहा कि मुझे लगता है कि इस दिन उम्मत मुस्लिमा की ईद होनी चाहिए जिस दिन ये आयत नाजिल हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे ये कहा कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन ये कुरान पाक की आयत नाजिल हुई थी उस दिन अरफा का दिन था, तो गोया कि मुसलमानों की ईद थी। उसने कहा कि इस आयत से पता चलता है कि दीन और इस्लाम की
ہو جاؤ گے۔ فرمایا جس قوم نے بھی تقدیر کے بارے میں اختلاف کیا ان کو عذاب آیا، اور مختلف قسم کے عذابات آئے، اور ان عذابات کے بعد ان کا کوئی نام لینا، اگرچہ طاقتور کے اعتبار سے وہ سب سے بڑے تھے، اگرچہ مال کے اعتبار سے بھی بڑے تھے، اگر حالات کے اعتبار سے بھی بڑے تھے، لیکن جب یہ سامنے آیا کہ ان کو اختلاف اللہ کے بارے میں ہوا، تقدیر کے بارے میں ہوا، تو اس کے بعد ان پر عذاب آئے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ اور سابقہ قوموں کی یہ مثال، لیکن اس زمانے کے اندر بھی جن کو مختصر سا اگر ایمان رہا تو وہ بچ گئے، ان پر عذاب نہیں، ان پر حالات نہیں آئے۔ میرے ایمانی بھائیو، آج کے حالات یہ ہیں، اور اسی چیز کو سکھلانے کے لیے حدیث قدسی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام خود آئے، اور جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی شکل میں آئے، اور صحابہ کرام کی پریشان حال ہو گئے کہ یہ کون آدمی ہے، اور سوال کرنا شروع کر دیا، امنت باللہ و ملائکۃ، 7 چیزوں کے بارے میں، کیا ہمیں یہ حکم ہے آپ پر ایمان لانا، آپ کی کتاب پر ایمان لانا، آپ کے نبیوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 چیزوں کو اقرار کرتے رہے، پھر یہ کہے کیا آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کیا آپ قوم کے اندر مہربانی کرنے والے۔ جب ان سوالوں کے بعد میں پھر جواب دیا کہ استحسان کیا ہے، فرمایا استحسان یہ ہے کہ تم ایسا کام کرو کہ جب بھی تم کسی حال میں ہو، تنہائی میں ہو، گھر میں ہو، جہاں بازار میں ہو، تم اس چیز کو اپنے اوپر معمول کر لو کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب کوئی کام کرو، تجارت کرو، ہر موقع پر، اور اگر تمہیں یہ یقین نہیں تو کم سے یہ کہو کہ اگر ہم نہیں دیکھ رہے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس چیز کا جس انسان کو استحضار ہو گیا تو انسان دنیا کے اندر ناکام نہیں ہوا۔ جب وہ شخص واپس جا رہا تھا، صحابہ کرام نے سوال کیا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا یہ کون شخص ہے؟ فرمایا جبرائیل آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے۔ میرے ایمانی بھائیو، دین اسلام کی ہمارے پاس گارنٹی ہے، اور اس کی مثالیں ہمارے پاس بہت ساری موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اس اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ وقتی اعتبار سے اگر وہ عبادت بہت زیادہ کر رہے تو بہت اچھی بات، اگر نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین کے اندر اگر وہ اعمال کم ہی کر رہا ہے لیکن کثرت سے کر رہا ہے وہ قبول ہے۔ اور ایک صحابی کے آپ علیہ السلام موقع پر فرمایا یہ جنتی ہے، سارے صحابہ حیران ہو گئے اور فرمایا کہ ہم بھی اعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جب اس کے گھر صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی چلا گیا، 3 دن اس کے حالات دیکھے، اس کو کہا کہ بھائی تمہارے پاس تو کوئی عمل اونچا ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ عمل نہیں ہے، بس میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، یہ حکم سمجھ کر، یہ اللہ کا حکم ہے اور میرے نبی کا حکم ہے، اس اطاعت کو سمجھ کر کے تو جنت کی بشارت لے گیا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا انسان ہو سکتا ہے کہ اعمال کی، ایمان کی حرارت ہو سکتی ہے، لیکن جب عقیدے کے اندر بگاڑ آیا، عقیدے کے اعتبار سے اس انسان کو اللہ کے اوپر شک کرنا شروع ہو گیا، اور اللہ، تو پھر اس وقت اللہ کی عذاب اور اللہ کی طرف سے پکڑ انسان کو ہوتی ہے۔ اور یہ ہر دور کے اندر رہا، ہر زمانے کے اندر رہا، ہر قوم کے اندر رہا، اس کی ہمارے پاس ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ فرعون کے زمانے میں جب فرعون کے گھر کے اندر حضرت آسیہ کو ایمان تھا تو اللہ پاک نے اس کو درجہ عطا فرمایا، فرعون کو ساری قیامت تک کے لیے عبرت کا باعث بنایا۔ وہ اس کے قوم کو جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ان کا سارا ستیہ ناش ہو گیا، لیکن جنہوں نے ایمان رکھا وہ تو آج بھی نام لیا جاتا ہے۔ اور قوم نوح، قوم ہود، ہر قوم کے اندر جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب عذاب آیا تو کبھی ہوا کا جھونکے آئے، کبھی شکلیں بگڑ گئی۔ اور آج تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے کی دعا ہے کہ میری قوم پر وہ حالات نہ آئیں کہ ان کی شکلیں بگڑے، میری قوم پر وہ حالات نہ آئیں کہ یہ ختم ہی ختم ہو جائے۔ اختلافات کے بارے میں دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن میرے ایمانی بھائیو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ آئے گا، لوگ رات کو انسان ہوں گے، صبح کو خنزیر اور بندر ہوں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ان کے یہاں اللہ کے بارے میں اختلاف ہوگا، اللہ کے بارے میں وہ بحثیں کرتے ہوں گے، اور آج یہ سارا دور چل رہا ہے۔ اور ہمارے استاد ہیں، ان کے پاس اکثر یہ بحثیں ہوا کرتی ہے، اور آج کا نوجوان، آج کا ایمان والا اس چیز کو یقین ہی نہیں کر رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا۔ اس سے بڑھ کر کس مذہب کو گارنٹی ہے کہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی؟ عقائد کے اعتبار سے اگر ہمارا عقیدہ بگڑ گیا، عقائد کے اعتبار سے اگر ہمیں یقین نہیں ہے، تو اگر ہم 1000 دفعہ عبادت بھی کر رہے ہوں گے تو ہماری عبادت قبول نہیں۔ اور عقیدے کے اعتبار سے جس قوم کو بھی عقیدہ بگڑا تو ہر دور کے اندر عذاب آئے۔ 14
کیا کہا اس وقت ایمان والے نہیں ہوں گے؟ کہا ایمان والے ہوں گے لیکن اس پاس ایمان نہیں ہے۔ اور دو موقع پر یہ وہ قبلہ اول جو فلسطین ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، صلاح الدین ایوبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کپڑے کیسے لگے ہوئے تھے، اور آج کا تو اگر کسی کے پاس کوئی محل اور باغ ہوں گے یا انانیت ہوگی تو وہ تو کیا کیا نہیں سمجھتا، بلکہ اب کس دستور تک پہنچتا ہے۔ بلکہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو سوال کر رہا تھا ایسے کہ سوال وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ہم ہی کر رہے، اللہ کچھ کر ہی نہیں رہا ہے۔ اور اکثر و بیشتر ہمارے استاد کو فون کرتے ہو، اور ایک دن مجھے ایک لوگ جوان لڑکا فون کرتا جی یہ کہتا اللہ ہے ہی نہیں کہیں، اللہ کر کیا رہا ہے؟ اور میں نے پھر اپنے ہی استاد کی مثال بتائی اس کو کہ ہمارے استاد نے ایک موقع پر مثال دی تھی کہ آپ بتاؤ اتنی مٹھائی ہے، اس کو کس سے میٹھا کیا جاتا ہے؟ چینی سے، لیکن چینی کو کس نے میٹھا کیا؟ یہ خود ہی میٹھی ہوئی۔ اللہ کی ذات نے پوری کائنات کو بنایا، کن فیکون، اور ایک موقع آئے اور ایک موقع اس سے پہلے بھی کہیں مرتبہ ہوا کہ جب اللہ چاہیں گے تو کن فیکون۔ جہاں ہمیں جو مثالیں مل ہی نہیں سکتی ہے تو سب مثالیں ہمارے سامنے، پھر قیامت کا منظر ہوگا، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ آج ہمیں مختصر سی مثالیں ملتی ہیں، جیسے کل ہم اس علاقے میں گئے جہاں زمین کے نکلنے کا کوئی منظر ہی ہمارے سامنے نہیں تھا، اور انسان سوچتا کہ ایسا یہاں کہیں محال ہی نہیں ہو سکتا، اور وہ گھر جو تہس نہس ہو گیا، اور اس گھر کا بچہ وہ والد کس اعتبار سے ہے، وہ کہہ رہا کہ میں تو قیامت دیکھ گیا، میں اندر بیٹھا تھا، بچے کو بھوک تھی، بچہ دو پاروں کا حافظ تھا، لیکن مجھے صرف نماز ظہر پڑھنی تھی، میرے کانوں میں صرف اتنا آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب قیامت قریب ہے، لیکن میں ڈھونڈا تو تھوڑی دیر کے بعد بچہ ٹکڑے ٹکڑے تھی اور زمینیں تہس نہس ہو گئی۔ اور اس سے پہلے بھی ایک زمین ہے جہاں جب قرآن پاک میں نے اس کو سورہ کہف میں شاید بیان کیا، اس زمینوں میں عذاب جب آیا ہے، وہ زمینیں آج بھی موجود، زمینیں دھس گئی، قومیں دھس گئی۔ اور ہمارے شیخ اکثر فرماتے ہیں کہ جب ہم ان زمینوں میں جاتے ہیں تو وہاں آج بھی وہ حالات ہیں، اس قوم کو آج بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ وہاں وہ اس وقت کے اثرات ہیں، لیکن وہ زمینیں بھی موجود ہیں جن زمینوں میں اللہ کی عبادت کی گئی، جن زمینوں میں اللہ کے نبی نے پیغام سنایا، آج بھی وہ نشانات موجود ہیں، آج بھی ان جگہوں میں خوشبی آتی ہے۔ تو یہ دین ہم تک میرے ایمانی بھائیوں پہنچا۔ آج ہمارے نوجوان، ہمارا معاشرہ اس اعتبار سے بگڑا ہوا کہ عقیدہ بھی ہٹ گیا ہے، اپنے نبی کے بارے میں عقیدہ نہیں، اپنی کتاب کے بارے میں اس کو کوئی گارنٹی نہیں۔ ایسی چیزوں پر میں کل ہی سنا رہا تھا ایک موقع کل کہ ایک جگہ کہ ہمارے بہت سارے لوگ آتے ہیں جناب ہمارے جانور سرکش ہوگی، آپ ان کو پھونک مارو۔ قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، کوئی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے کہا یہ پڑھتے ہیں، اس پر یقین ہے، لیکن اس پر یقین نہیں ہے اللہ نے ہمیں گارنٹی والی کتاب دی، اس پر یقین نہیں ہے اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جس نبی کی نبوت کے لیے کائنات ترستی تھی، اس پر یقین نہیں ہے کہ قرآن نے بیان کیا جہنم اور جنت کے منظر، اس پر یقین نہیں ہے کہ ہمیں جنت کے محل ملنے ہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ज़माना आएगा वो कौम ईमान पर नहीं होगी बल्कि उनकी कसरत से मेरी उम्मत के अंदर जिना होगा। इंसान हैरान हो जाता कैसे होगा, लेकिन जब इंसान अल्लाह के बारे में, माह रमज़ान के बारे में, नमाजों के बारे में ये इख्तलाफ करेगा, और आज कौम ही निकली है एक जो कहती है दीन है ही नहीं कहीं, और ये कहती है अल्लाह है ही नहीं कहीं। हालांकि अमाल के एतबार से इख्तलाफ हो सकता, हाथ ऊपर रखो नीचे रखो, इससे इख्तलाफ हो सकता, लेकिन ये अमाल के एतबार से अमाल की मजबूती है। लेकिन ये इख्तलाफ होना अकायद के एतबार से फिर ही कौम के ऊपर सवाल है, कौम की दुआएं कबूल नहीं होंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक वक्त आएगा कौम के ऊपर जालिम हुक्मरान, कौम अकीदे के एतबार से बिगड़ जाए। और आज की कौम, अल्लाह हिफाजत फरमाए, पिछले दिनों जिस वक्त की जो मेहनत इंसान के ऊपर चल रही है कि इंसान पहले इंसान है, बाद में और चीजें हैं, लेकिन हमारा ईमान है। इंसान पहले इंसान नहीं है, वो ईमान है उसके पास, और ईमान जब है वो कामयाब है, ईमान नहीं तो उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन लोगों ने अकीदे के अंदर इस तरह बिगाड़ लाया, इंसान को पता नहीं चलता अकीदे के एतबार से कभी किस तरह बिगड़, कभी दिखलावे के एतबार से कोई अमल करता है इंसान तो वो भी अकीदा बिगड़ जाता है। नमाज पढ़ रहा लेकिन अकीदे के अंदर बिगाड़ है, देखने के एतबार से मुझे ये भी बिगाड़ है। कभी इस एतबार से अकीदे बिगाड़ना, इसलिए इंसान को यकीन रखना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी उस वक्त कसरत मतलूब नहीं थी, वहां आपके साथ कम लोग साथ थे, लेकिन मक्का आपके हाथ पर फतह हो गया, मदीना आपके हाथ पर फतह हो गया। साथ देने वाले ज्यादा नहीं थे, कसीर तादाद, 1400 साल पहले आपने फरा कसीर तादाद में, लेकिन मुसलमानों का रोब खत्म होगा क्योंकि उनके पास ईमान नहीं हो, उनको पास यकीन नहीं होगा। लेकिन जब मेरी कौम के पास फरमाया यकीन होगा, नमाजों का, दीन का, इस्लाम का, मस्जिदों का, और अभी हम माह रमजान में हम बहुत सारे रमजानी मुसलमान, लेकिन जब माह रमजान चला गया तो हमारी नमाजें खत्म, हमारी मस्जिदें खाली, हमारी जुमा, बस शुक्र है कि जुमा का तारुफ है, वरना अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले फरमाया जिस कौम ने भी जुम्मा के जिस तरह फजर पड़ी उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। और आज इस वक्त के 1400 साल पहले के हालात, इंसान सूद में फंसेगा, इंसान पर जालिम हुक्मरान, नौजवान बिगड़े हुए, बीवियां नाफरमान, बेटे नाफरमान। कल सुबह की एक बच्ची सुना रही, मैंने कहा क्यों घर में बैठे हो 1-1.5 साल से? कहा बस वो शोहर मार रहा है, नशा में लथपथ है, वो कहता तुम्हारा क्या करेगा। और पिछले दिनों में बैठा हुआ था एक दारुल इफ्ता में अपने उस्ताद के पास, तो जवान आया, क्या वजह? जनाब बस मैंने बीवी से झगड़ा हुआ। क्या झगड़ा हुआ? मैंने बीवी से कहा मैं तुम्हारे हाथ से नहीं खाऊंगा, तलाक। फिर अब क्या करूं? फिर मसाइल ढूंढ रहे। तो गोया अकीदे के एतबार से, इस्लाम के एतबार से अपने आप में ऊपर बिगाड़ लाना, इस इंसान के ऊपर अजाब आएंगे। क्या अजाब आएंगे? कभी जालिम, कभी जमीन का धंसना, कभी काले पत्थर, कभी बारिशें बेवक्त, और कभी बुख्ल जब इंसान पर आएगा उस वक्त इंसान को तौबा इस्तिगफार की जरूरत है। देखा हमने कैसी पहाड़ियां फटी हमारे सामने, ये मिसाल होती है। हो सके बेचारे शहीद हुए जो उनके इंतकाल हुए, लेकिन ये हमारे लिए हिदायत का जरिया, हमारे लिए तौबा इस्तिगफार का जरिया, हमारे लिए सुधरने का जरिया। मेरे ईमानी भाइयों, हम भूल गए कि हमें कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुई, और हमने अकाईद के एतबार से इस तरह बिगाड़ आ गया कि इंसान परेशान हो जाता है। 1400 साल पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब कोई कौम किसी कौम की नकाली करेगी वो कौम उसी कौम में शामिल हो जाएगी। इसकी हमारे पास मिसाल है। मैं आखिरी वाकया बयान करता हूँ। मदीना के अंदर एक शख्स का इंतकाल होता है, वो दीनदार भी था, इल्म वाला भी था, किताबों में वाकया लिखा है। इंतकाल होने के बाद जन्नतुल बकी में उसको दफनाया गया, और जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान जहाँ सहाबाई किराम मदफून है, 10,000 से जायद साहबा मौजूद हैं, और बड़े बड़े किबार साहबा मौजूद हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद कब्र टूटी, देखा ये शख्स कब्र के अंदर था, लेकिन ये नहीं था अपनी हालत में, वहाँ एक मस्तूरात थी, एक लेडीज थी। अब तहकीक की वो किसी अंग्रेज मुल्क की लेडीज थी। देखा गया वहां, पता राब्ता किया तो वहां देखा ये शख्स पड़ा हुआ है जो अपने आप को एतबार से समझता, लोग समझते नेक आदमी है। अब वहां भी तज़किरा किया गया, वहां भी तज़किरा किया गया। वहां जब तहकीकात की गई तो वो बच्ची
मैंने एक सहाबी के बारे में अभी कहा था कि सिर्फ 5 वक्त नमाजी था, बल्कि एक सहाबी तो वो भी था जिसने सिर्फ ये मान लाया और काला था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस वक्त क्या अमल कर रहा, कहा जाओ उधर सहाबाए किराम ये है कुछ अमल कर रहे हैं। वो एक गज़वे में मौजूद थे तो देखा, इंतकाल हुआ, फरमाया ये कामयाब हो गया। फरमाया क्यों? कहा इसने दिल से माना कि मेरा अल्लाह मेरा मालिक है, मैं इस अल्लाह के रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करता हूँ, मैं आखिरी किताब को मानता, तो कामयाब हो गया। फरमाया अभी नमाज भी नहीं पढ़ी, कुछ नहीं किया, लेकिन जन्नत में दाखिल हो गया। लेकिन आज का दस्तूर है कि कौम के अंदर बिगाड़ इस एतबार से आ चुका है, एक हमें अल्लाह के बारे में अकीदा गलत, अल्लाह के बारे में इख्तलाफात, अल्लाह के बारे में शक, नमाजों का मजाक, माह रमजान का मजाक। कौम को इससे बचना चाहिए और तौबा इस्तिगफार करनी चाहिए। ये जो ज़मीनें धस रही है, ये जो हालात आ रहे हैं, बेवक्त बारिशें हो रही है, सिर्फ यही कि किसी तरह ये कौम सुधरे, क्योंकि हमें कल अल्लाह के नबी के सामने पेशी होगी। मेरे ईमानी भाइयों, हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कहीं मुझे तुम्हें चेहरा ना हटाना पड़े, और नसाई शरीफ इब्न माजा की हदीस है कि फरमाया कि वल्लाहु ला युज़ी, अल्लाह के रसूल फरमाएंगे सोहकन खुद दफा करो, दूर करो। और उस वक्त हमारे सबसे बढ़ के रसवाई क्या हो सकती है कि आज का निज़ाम भी हमें समझता है इस एतबार से कि ये हमारी मुहिम नहीं है, ये मुखालिफ हैं, लेकिन जिस कौम को जिस दौर के अंदर अल्लाह और वक्त के नबी की इताअत और पैरवी में कामयाब रहे। एक तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम अल्लाह के बारे में कभी इख्तलाफात न करें, नौजवानों कभी बिगाड़ न करें इस बारे में, और अपने घरों के अंदर इस एतबार से निज़ाम दुरुस्त करें। हमारे घर का निज़ाम टोटल गलत, बीवियों के साथ वो रवैया, वालिदैन के साथ वो रवैया। कल ही मुझे कोई कह रहा था कि हाँ, उसने फ़ोन के देखो जी वो बेटा माँ को उठा, इस तरह हालात की, इस तरह परेशानियाँ, इस तरह निज़ाम बनाया। तो इस एतबार से बीवियों के साथ रवैया, माँ बहन की गालियाँ, बीवी के तूत, तलाक के अल्फाज बोल देते, पता ही नहीं चलता है। और यहाँ उलमा बैठे हैं, इन्होंने कई मरतबा बयान किया होगा कि किन किन अल्फाज से इंसान को कभी ईमान भी चला जाता, कभी तलाक भी पड़ जाती है। और तीसरी बात कि शिर्क कभी वो अल्फाज बोले जाते हैं, कभी आज के सियासतदान बुलवाते हैं, कभी वक्त के हालात बुलवाते हैं, कभी उन जगहों में झुक जाते हैं। अल्लाहु अकबर, जिस कौम ने भी और लुकमान ने भी अपने बेटे को चाहिए, एक तो अल्लाह के बारे में शक नहीं करेंगे, अल्लाह के बारे में आज का नौजवान मजाक न करे, नमाज के बारे में मजाक न करे। कुरान पाक की इस आयत का मतलब यही है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। दीन इस्लाम मुकम्मल है, अगर ना भी चले हमारा नुकसान है, कल क़यामत में रुसवाई हो सकती है। तो इससे आपकी अक़ीदे को दुरुस्त करना, अपने अहल व अयाल के साथ रवैये को अच्छा करना, और तीसरी बात यह है कि किसी के सामने ना झुकना। लेकिन 3 चीज़ें सबक के तौर पर भी दे सकता हूँ कि हमारे उस्ताद का भी ये सबक है कि इंसान छोटा सा अमल करे, और बुखारी की हदीस भी है, किताबों में भी लिखा है कि अगर इंसान ने फजर की नमाज पढ़ी, इतना पढ़ा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद नबिय्यन व रसूलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसका दायां हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। तो वह इसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के नबी और उसके अकीदे के एतबार से। और तीसरी बात फरमाई कि जिस कौम ने भी दुरूद पाक अपने नबी पर पढ़ा, तो क़याम अल्लाह हमारे तरफ से फरिश्ता अल्लाह के नबी के सामने ये चीज़ बयान करता, फला इब्न फलां ने दुरूद पाक पढ़ा, तो वह अल्लाह के नबी के सामने। तीसरा ये चीज़ कि आज के दौर के अंदर वो ईमान वाला मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, कि जब भी इंसान देखे किसी को, कोशिश करे अपनी जबान से। बल्कि कल मैं गाड़ी रोकी, एक आदमी को पकड़ा, मैंने कहा जनाब आप हमारे बुजुर्ग, लेकिन खाने काबा को देखा आपने फलां जगह शिर्क की अल्फाज बोले, पहले तो फिर जी किया। तो इंसान कोशिश करे अपने जबान से, पहले तो वाला फरमाया हदीस के अंदर कि अपने हाथ से, अपनी जबान से, वरना कम से कम अपने दिल के अंदर बुराई महसूस करे कि मुझे बचना चाहिए शिर्क के अल्फाज से, कुफ्र के अल्फाज से। और इस एतबार से कि कौम के लिए दुआ है, इससे बढ़कर कोई चीज़, दुआ मुखल इबादत। और फरमाया अगर कोई इंसान नेकियां करना चाहता है तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि वो दुआएं करे पूरी कौम के लिए, अपने लिए, अपने बड़ों के लिए, आने वाले वक्त के लिए। और कोशिश करे कि हमारी ज़िंदगी, अल्लाह के रसूल आखिरी बात अर्ज़ करता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अलमरउ मन अहब्ब, इस हदीस के अंदर जब एक सहाबी बार बार फरमाया क्यों आ रहे हो, या रसूलल्लाह दुनिया में आप मेरे आखिर में कहाँ मिलेंगे। फरमाया जिब्राइल अभी मुझे कहा क्या तुम नहीं चाहते हो मेरे साथ कल क़यामत के इंशाअल्लाह, जिसने मुझे माना, मेरी इताअत की, वो मेरे साथ। और एक हदीस बार बार आपने सुनी होगी कि 7 मरतबा खुशखबरी, उसी में हम शामिल हैं। और फिर फरमाने वाला हलाक और बर्बाद वो कौम, और उस कौम के कि जब उसको न खुदा ही मिले, न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए सब हजरात से गुजारिश है कि हमारी ज़िंदगियाँ गुजर रही है, कोई पता नहीं। वो बच्चा घर से बाहर नहा रहा था, लेकिन बाप अंदर खाना बना रहा था, और बाप से कह रहा था कि मुझे भूख है। हालात आए, पत्थर आए, दस गया और टुकड़े हो गए। वो आप बाप किस तरह पछता रहा है। कल मैं उससे ताज़ियत कर रहा, वो कौमें किस तरह पछता रही थी कि रात को वो देने वाले थे, दूसरे दिन लेने वाले।